हाँ जुआ जुआ ग्रेजुएशन कंप्लीट हाँ खाए पड़े टाइम रे दो बिल्कुल एटा हम काम भेल तार टाइम मत जଣା छै देबो का टाइम हो जानि छै आउ ने कोड बुझि दे मु कहि परिबिनी तो खाऊ देबा मु खाइबो कोलन नै बुझिले तो हबो न अपन काम हो बिटी घर ऊपर इसी वजह का 1.5 घंटा मार्बल को तार कोन लोडी जाय जल्दी संग संग बन लोड जो टकरा नहीं पके दे हता আছে तुम কথা হচ্ছে কথাই তো তুমি দেব তো খাওয়া বাড়িতে খাই সেটি কোন করছ এই যা কত তো কিছু করা নাই কোন করছ কিছু করা নাই আসছে তো মামা কাই আলু করা তো পখাଳ মনা করতে পখাଳ পখাଳ ভজা ন কাটি দଉनु বন্ধ লোক আছে এতে ভিডিও করনা